चार सालों से क्लबों पे पाबंदी थी, क्लब ख़त्म थे, तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान हुआ था और एबटाबाद के क्रिकेट रीजन के क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है। बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन भी 2020 में एबटाबाद रीजन से आया है, बेहतरीन बॉलर भी एबटाबाद रीजन से आया है। इस वक्त के चेयरमैन साहब ने हमें 4.5 करोड़ रुपए दिए, जिससे ये फार एंड पवेलियन बन गया है कि आपके अलावा सूबे में किसी के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपके पास है, और इससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया है। ये हमारी कमज़ोरी है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एबटाबाद की। एबटाबाद का कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, 13 में एबटाबाद का कोई बच्चा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम आने वाले मेहमानों को, खिलाड़ियों को और स्पेशली जो एबटाबाद रीजन एसोसिएशन से सदर साहब आमिर नवाब साहब यहाँ मौजूद है, सजाद अली साहब सेक्रेटरी साहब अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए, तारिक महमूद साहब साबिका डीजी स्पोर्ट्स, हम इनके मशकूर है कि आप तमाम लोग इस सरमनी में आए। के बाद मैं मुल्तमिस हूँ सेक्रेटरी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अमजद खान जदून साहब से कि वो आए और आप सबको खुश आमदीद कहे। अमजद खान जदून। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर मैं अपने स्वादी से अपने सदर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब आमिर खान साहब को, आमिर नवाब साहब को, और बुने से हमारे रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सजाद अली खान साहब को, और अपने बुज़ुर्ग तारिक साहब को, सबका डीजी अपने सूबा सरहद की स्पोर्ट्स की जानी पहचानी शख्सियत, सबको सब मशकूर हूँ सबका कि यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो अब ये कि सब भाइयों की मुश्तरका जदोजहद के साथ आगे इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इस कैंप के मकासद आप सबको बताने के लिए, इस कैंप से आपके क्रिकेटिंग कैरियर में, आपकी डेवलपिंग स्किल्स में कितने फ़ायदे होंगे, ये बताने के लिए मैं दावत देता हूँ सुहेल अंजम साहब को, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एबटाबाद के। इंशाल्लाह हमारा पूरा स्टाफ है जिनका मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने, और ये साथ में एक बात बता दें कि हमारे साथ कोई स्पॉन्सर नहीं है। हम एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और एबटाबाद रीजन क्रिकेट एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसके बाद मैं दावत देने वाला हूँ, एक मेहमान स्पीच है हमारे ACA एकेडमी के पैट्रन इन चीफ है तारिक महमूद साहब, साबिका डीजी स्पोर्ट्स। आप सबकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाएंगे तारिक महमूद साहब। अल्लाह ताला ने क्रिकेट के मैदान में बड़े अच्छे ज़हन भी दिए हैं, खिलाड़ी भी दिए हैं, और मैं तो यही समझता हूँ कि शौकत गुल की क़यादत में ये अपने अपने जो इनका जॉब है, जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट तरीके से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो रही है, और बाकी भी जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजेशन के वो इश्यूज़ हैं या प्लेयर्स के, तो वो सारा ये बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम के साथ इसको अपने अंजाम को पहुंचा रहे हैं। लीडरशिप में, इनकी कोचिंग में हमारे ये प्लेयर्स बेहतरीन तरीके से तरबियत हासिल करके अपना और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूंगा शमरेज़ खान जदून साहब को, वो एज अ कोच इस कैंप का हिस्सा है, आपको बताएंगे कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। शमरेज़ खान जदून। आप सारे बच्चे एक छोटी सी बात सुन लें कि जो काम एक इंसान ने पहले कभी किया हो तो वो दूसरे सारे इंसान कर सकते हैं। सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि जितनी उसने मेहनत की है आप भी उतनी मेहनत करें। असल मेहनत आपने करनी है, तो जो कुछ आप करेंगे इंशाल्लाह
اس کو ہم سپورٹ کریں گے. جدھر سے آپ کی خامیاں ہوں گی, جو آپ کو ہم نے دینا ہے, سکھانا ہے, وہ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. پوری محنت کریں گے. تو کوشش ہوگی کہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ یہاں سے یہ 3 ہفتے کا جو کیمپ ہے اس سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے. بہت شکریہ شمریز صاحب نے بڑی مثبت باتیں کی. کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے محنت شرط ہے, آپ لوگ محنت کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی. اس کے بعد میں رمیز احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا کوچنگ پوائنٹ آف ویو شیئر کرے. وہ آپ کے ساتھ ایز اے کوچ اس کیمپ کا حصہ رہیں گے. آپ کی تالیوں میں تشریف لائیں گے رمیز احمد. اور میں ایبٹباد کرکٹ ایسوسیشن کے ممبر امجد بھائی, لالا, تمام ممبرز کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ اور ہیلدی ایونٹ بچوں کے لیے انہوں نے منعقد کیا. اس کیمپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ لوگ کس چیز میں اچھے ہیں, آپ بیٹنگ میں اچھے ہیں, بالنگ میں اچھے ہیں, فیلڈنگ میں اچھے ہیں. یہ 3 ہفتے کا کیمپ آپ کو وہ دے گا. گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا تو بلڈنگ بھی مضبوط بنتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے ہی آپ سیکھنا سٹارٹ کریں گے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ سیکنڈ, یہ ایک کیمپ جو ہے یہ پاتھ وے ہے آپ کے. اس کے تھرو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے محنت کیسے کرنی ہے, کیونکہ یہ کیمپ تو 3 ہفتے کا ہے, رائٹ. 3 ہفتے کے بعد تو آپ نے پھر اکیلے ہی محنت کرنی ہے. اس کیمپ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے, اگر آپ بیٹنگ میں اچھے ہیں تو آپ نے کتنا ٹائم بیٹنگ کو دینا ہے, کتنا ٹائم بالنگ کو دینا ہے, کتنا ٹائم فیلڈنگ کو دینا ہے, کتنا ٹائم اپنی مینٹل اسٹرینتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ, اس کیمپ میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھائی جائے گی. میں سب کو گڈ لک کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کیمپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. اس کے بعد میں اپنے مہمان کو دعوت دوں گا سیکریٹری ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن ایبٹ آباد سجاد علی خان صاحب. آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں سجاد علی خان. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوئی آج کہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ایبٹ آباد کے عہدیداروں نے مجھے ADC ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کی ونٹر کیمپ میں مجھے دعوت دی. میں بہت خوش ہوں کہ اس موقع پر کہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ایک متحرک, فعال اور چلتا پھرتا ادارہ ہے. موقع پر اور آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کل کے ستارے ہیں اور کل آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگ محنت کریں. آپ لوگوں میں وسیم بھی ہے, وقار بھی ہے, سب لوگ ہیں. مجھے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. اس تقریب کے آخری مہمان اور مہمان خصوصی ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن ایبٹ آباد کے پریزیڈنٹ, ایبٹ آباد کرکٹ کے پائونیر, کرکٹ کے ڈیولپر. کافی کرکٹرز کو انہوں نے گروم کیا ہے. ایبٹ آباد ریجن کے لیے کافی خدمات ہے. میں دعوت دوں گا آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب عامر نواب خان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم طارق محمود صاحب, ایکس DG اسپورٹس خیبر پختونخوا, صدر ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن سہیل بھائی, سیکرٹری ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ایبٹ آباد امجد خان جدون, شوکت گل جدون, لیاقت بھائی, رمیز, قاسم عباسی, شمریز بھائی, سجاد علی خان ہمارے سیکرٹری ریجنل کرکٹ ایسوسیشن ایبٹ آباد, جلال یوسفزئی اور میرے پول جیسے ایبٹ آباد کے اکیڈمی کے جونیئرز پلیئرز, السلام علیکم. باتیں بھائیوں نے کی ہے. طارق صاحب بیٹے ہیں, ہمارے سرپرست ہیں اور انہوں نے پورے KPK کے سپورٹس کو چلایا ہے اور انہوں نے سپورٹس کی ڈیولپمنٹ میں اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہے. تو اس کے سامنے ہم بات کرتے ہوئے, اور یہ ہمارے سرپرست ہے اور ان کا شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر ہمیشہ رہا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ایبٹ آباد ریجن ایک ٹیلنٹڈ پلیئرز پہ, ٹیلنٹڈ لوگوں پہ مشتمل ریجن ہے. ہمارے 7 ڈسٹرکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے ٹورنامنٹ ابھی ختم ہوا ہے 4 ڈے کا, 1 ڈے کا اور 2020 کا, تو ایبٹ آباد کی ٹیم نے ہر فارمیٹ میں فائنل 4 ٹیموں میں پاکستان کے اس میں شامل رہا ہے اور کوالیفائی کیا ہے. اور ہم نے 2020 کا ٹورنامنٹ کا فائنل ہم ہارے ہیں 9 رن سے کراچی کے خلاف.
तो जो गैप आया था, जो एबटाबाद की क्रिकेट थोड़ी पीछे चली गई थी, या ये मैं कह सकता हूँ कि 2014 के आइन की मुअत्तली हुई थी, 2019 का आइन आया था, 4 सालों से क्लबों पे पाबंदी थी, क्लब ख़त्म थे, तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान हुआ था और एबटाबाद के क्रिकेट रीजन के क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है। 4 साल से कोई क्लब क्रिकेट हो नहीं रही थी और इसका अभी आप खमियाजा भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में अगर आप चाहते हैं कि इफ्तिखार को हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इफ्तिखार ने परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है, किसको लाएं इफ्तिखार की जगह? बेंच पे कोई प्लेयर नहीं है। जैसे ये दोबारा आइन बहाल हुआ है, क्लब क्रिकेट बहाल हुई है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हुई है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस की और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन एबटाबाद की, तो एबटाबाद की क्रिकेट एक तरीके से फ्लरिश कर गई है। हमारे प्लेयर्स PSL में भी चले गए, सिंध प्रीमियर लीग में आप देख रहे हैं कि खेल रहे हैं। बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन भी 2020 में एबटाबाद रीजन से आया है, बेहतरीन बॉलर भी एबटाबाद रीजन से आया है। 4 डे में जिसने टॉप किया है वो भी एबटाबाद रीजन से है। हमारे 1 डे में 4 डे में कीपर ने जो टॉप किया है वो एबटाबाद रीजन से है और 2020 में जो टॉप किया है वो भी एबटाबाद रीजन से है। तो ये है कि अब प्लेयर सामने आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं बात करूंगा, जब पहले हमारे पास इख्तियार था और रीजन था, उस वक्त ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, तो हमने प्लान किया सारे भाइयों ने मिल के और हमने यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड के इजलास का इनेकाद किया और उस वक्त के चेयरमैन साहब ने हमें 4.5 करोड़ रुपए दिए, जिससे ये फार एंड पवेलियन बन गया है। अभी मौजूदा वक्त में चूँकि पवेलियन उस स्टैंडर्ड का हमारा नहीं है और इसमें दरारें पड़ गई हैं, तो मैं शौकत गुल भाई को ये खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसने कोशिश की थी कि इसमें मुरम्मत हो जाए और ये ठीक हो जाए, लेकिन जब ये सारा कुछ हो गया, वहाँ पे केस चला गया, वहाँ पे मेरी मीटिंग थी, तो मेरे से इन्होंने बात की, इस तरह नहीं हो सकता, अगर पवेलियन नया बन जाए और मुस्तकबिल के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो वो इनपुट मैं लेके गया हूँ चेयरमैन के पास। चेयरमैन ने कहा कि इस तरह करते हैं कि ये इसमें मुरम्मत करते हैं और तज़य्युन आराइश का जो सिस्टम है वो करते हैं। मैंने कहा सर ये ठीक है, आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन उस एरिया में ज़लज़ले आते हैं और आपने बालाकोट को देखा, अब इस इलाके में देखा, ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ है। तो सर अगर इस तरह ना हो कि ये कल को कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्लेयर का नुकसान हो जाता है, अंपायर का नुकसान हो जाता है, कोई स्पेक्टेटर का नुकसान हो जाता है, तो फिर हमारे गले पड़ेगा, आपके गले पड़ेगा कि आपके दौर में हुआ है। तो उसने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर हमें नया पवेलियन दे दे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो उन्होंने पहले 3 मंजिला की मंजूरी दी, बाद में उन्होंने ख़ुद कहा कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन एबटाबाद के लिए ऑफिस भी होने चाहिए और ऊपर स्पेक्टेटर्स के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो 4 मंजिला पवेलियन की मंजूरी उन्होंने दी है, जिस पे 30 से इंशाल्लाह 40 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये टेंडर अभी तक हो चुका होता। टेंडर क्यों नहीं हुआ कि IPC मिनिस्ट्री ने कहा कि चूँकि आप टेंडर नहीं कर सकते, उन्होंने भेज दिया था कि आप डे टू डे के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, तो इसी वजह से टेंडर लेट है। तो अभी इंशाल्लाह इलेक्शन होने वाले हैं, नया चेयरमैन आने वाला है इंशाल्लाह, तो ये टेंडर भी हो जाएगा, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक पवेलियन बन जाएगा फ़ेज़ 1 में। तो फ़ेज़ 2 में जो काम रहते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह। मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, इज़्ज़त दी, और पहले से मैं ये कहूँगा कि अगर हम इस जगह पे मौजूद हैं तो सबसे पहले इसमें किरदार एबटाबाद रीजनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, इनके भाइयों का है। इन्होंने हमेशा हमारे ऊपर एतमाद किया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर एबटाबाद की क्रिकेट डेवलप है, अगर एबटाबाद आगे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो तभी रीजन उसी तरह तरक्की करेगा, क्योंकि ये हमारा हेड क्वार्टर है। अगर ये हेड क्वार्टर खूबसूरत नहीं है तो हमारे क्रिकेट के लोग हमारे सारे यहाँ आएंगे। अगर ये खूबसूरत नहीं है तो हमारी खूबसूरती कभी नज़र नहीं आएगी इस इलाके की। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। ये जो आप लोगों ने कैम्प का किया है 3 हफ्तों का, रमीज़ जैसे स्किल्ड और शमरेज़ भाई जो कि इंटेलेक्चुअल हैं
اور اس کو پتہ ہے، وہ خود بھی کرکٹ کھیلے ہیں، آرگنائزر ہیں اور ٹیچر بھی رہے ہیں. شوکت بھائی خود لیول 2 کوچ ہیں. یہ 3 ہفتے کا ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ اس سے فائدہ ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن میری ریکویسٹ ہے ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ایبٹ آباد کو کہ آپ کے علاوہ صوبے میں کسی کے پاس یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ایبٹ آباد کی. ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ ہو سکتی ہے، مصروفیت بھی ہو سکتی ہے. بنیر خان جی خود وہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہے، سجاد علی خان. بنیر سے 8 لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں 20 میں. 6 لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں دی رپر سے 20 میں. مردان سے 2 ہوئے ہیں، 2 منسیرہ سے، 2 ہری پور سے، 1 سوابی سے، اور ایبٹ آباد کا کوئی بچہ سلیکٹ نہیں ہوا. 13 میں ایبٹ آباد کا کوئی بچہ نہیں ہے. مجھے بائی گاڈ اس کا افسوس ہے. مجھے نہیں تھا پتا، میں نے کوچ کو بتایا کہ آپ نے کالیں کی ہے تو مجھے لیسٹ بھیج دے نمبر 1، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا ہے. تو اس میں ایبٹ آباد کا ایک بچہ بھی نہیں ہے انڈر 13 میں. یہ ان بچوں کا حق ہے ہم سارے سب کے اوپر. اگر ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہ خدا کی قسم میری دلی خواہش کہ ایبٹ آباد کی ٹیم سب سے اوپر ہو اور باقی ٹیم سب کے ساتھ مقابلہ کریں. اب جب ہمارے ڈسٹرکٹ کے میچز ہوتے ہیں تو اس میں وہ اسی طرح کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں سب بھائی ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا ہے. کیمپ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اکیڈمی چلانا، کیونکہ ایسا آپ کے پاس اکیڈمی بھی ہے، آپ کے پاس گراؤنڈ بھی ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ ہم نے مل کے چلنا ہے کہ ہمارے اگر بچے ایبٹ آباد کے ہیں، ہمارے ریجن کے ہیں، اگر اس لیول پہ وہ پرفارم کرتے ہیں تو یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں، اور جو ان کا حق بنتا ہے اوپر جہاں جہاں ٹیم میں اگر 13 میں ہے، 16 میں ہے، 19 میں ہے، شاہین میں ہے، پاکستان ٹیم میں ہے، تو انشاءاللہ. اور اس صوبے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے.